Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Group 2. I am Primas Marali Mastuti and Anis Eka Wulandari. We would like to explain about teaching media for reading narrative. Okay, next. The definition of teaching media. Teaching media mean all tools which may be used by teacher to deliver teaching material to students in teaching learning process to reach certain learning goals, yang artinya media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar supaya tujuan pembelajaran tercapai. And then reading narrative. Narrative text includes any types of writing that relates a series of events and includes both fiction, like a novel, short stories, poem, and non-fiction, like memoirs, biographies, news story. Narasi dalam bahasa Indonesia merupakan serangkaian peristiwa atau pengalaman yang terkait, apakah itu fiksi atau non-fiksi. Oke, next. Pembelajaran saat ini kita mengalami adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk pembelajaran jarak jauh. Siswa dan guru diharapkan mempunyai peralatan-peralatan canggih atau smart tools. The tools are using for reading narrative lesson in pandemic condition. There are computer, laptop, e-book, headset, Wi-Fi, and smartphone. The media are using for reading narrative lesson in pandemic condition. There are WA Group, Google Classroom, Google Meet, and Zoom. This media usually used by teacher and student in the classroom. Okay, next, implementation to improve reading narrative skill. The teacher usually using picture, video, and reading text. Media pembelajaran ini diharapkan memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa mampu mengembangkan ide kreatifnya menjadi suatu narasi yang urut. Penggunaan gambar, guru dapat memberikan gambar yang lucu atau gambar sebuah kejadian, sehingga siswa dapat menceritakan sebuah narasi yang utuh. Lalu untuk video, guru biasanya memberikan suatu video atau sebuah film. Siswa dapat diberikan suatu tontonan film yang nantinya dapat menuliskan cerita dari video tersebut. Untuk bacaan, siswa diharapkan memahami isi dari bacaan tersebut dan mengungkapkan kembali melalui tulisannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. After this, one example of narrative text that we can give to students during learning. The following is the narrative text is the form of an illustrated video. Jadi kita bisa memberikan naratif teks dalam berupa video bergambar seperti berikut. Once upon a time there was a rabbit. The rabbit walked at the park and got rest. At the time the rabbit saw the turtle walk so slowly. Hi, Sir Turtle. Why you walk so slow? Exactly, I'm not walking now, but I'm running. Ha 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 ha, what did you say? Running is like that? Running is like this. Huh? The rabbit ran so fast, it made the turtle shock and got angry at the same time.
Sir Rabbit, you are so arrogant. Let's have a race. Have a race with you? You are a dirty turtle, slap turtle. Look, I will be the winner. Okay, I'll leave it. Tomorrow we're going to meet again to take a race. The next day, they have already prepared to take a race. The referee ready to start the racing. 1, 2, 3. Then they run. The rabbit ran so fast and left the turtle behind. Catch me if you can. I'm so lazy. I just have a few minutes to take a sleep, then I will run again. Turtle never win for me. Then Rabbit fall asleep. So. Not far from Rabbit, Turtle was still running. He is sleepy. This is a change. I can win. Suddenly, the rabbit woke up. He jumped up and then he ran faster than before. But Rabbit was too late. The turtle is a winner. Oh my god! It's because I oversleep. You are so arrogant. Let's make you feel. What a shame! I'm a loser now. Rabbit felt embraced. He ran away from the turtle. The end. Okay, why do we have give examples like that? Kenapa sih kita memberikan contoh berupa video bergambar seperti tadi? Providing examples of stories like this makes students more interested in the material we are presenting. Jadi, jika kita menyajikan dalam video bergambar seperti ini, itu membuat siswa lebih tertarik atau menambah daya tarik siswa untuk lebih mudah mempelajari tentang reading naratif. Dalam hal ini, guru bisa meminta siswa untuk membuat catatan atau siswa harus menemukan poin-poin penting pada cerita yang telah mereka lihat dan mereka bisa menemukan seperti kosakata baru, ide pokok, isi dari cerita tersebut, dan kira-kira pesan apa sih yang bisa mereka dapatkan dari cerita yang telah mereka lihat tadi. Seperti contoh, misalkan rabbit. Rabbit itu berarti kelinci. Turtle itu berarti kura-kura. Oh, kura-kura itu jalannya lambat, tapi dia mau berusaha dalam cerita tersebut. Dan di sini rabbit memiliki sifat yang arogan dan sombong. Namun, karena si kura-kura mau berusaha, jadi pesan yang bisa didapat oleh siswa dalam cerita ini yaitu siapapun yang mau berusaha pasti dia akan menemukan kemenangannya sendiri. Seperti itu. Dan satu hal lagi, di sini guru bisa meminta siswa untuk menceritakan kembali dengan gaya mereka sendiri tentang cerita atau video yang telah mereka tonton seperti tadi.